is this? Attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko adi kon tawmi ɗo salmina on onon ɓe guureji monɗin no kala ko wonirɗon inde mo yettore moɗon lando si tawi woni hiɗum jaam onon ɓe guureji monɗin fof no kala ko wonirɗon ara e min miɗo e jaam min kadi ɓe guure ande yeɓe bari Aissa Kaka Mangoya Diallo Maimouna Diallo. Je vous salue tout le monde où que vous soyez. Si tu m'entendez, essayez de me faire signe. Si aussi la qualité de l'image est bonne, ton âme ou l'angolan. Donc, ngala badami ben louda. Comme ça, Alpha Malkolenke Diallo, merci mon frère. Merci et gros bisous à toi. Kadjatou Bari. Hande ngari wadgol vidéo rapide kum pot. Pour réveiller un peu les consciences findingol hakkillaji ɗin koko yowodiri e o affaire arnaque. Iɗon andi buye meɗen yaha aventure yango ton ha sonjo moƴƴa ha a pew o maya o heɓa gokkun o sago makko innayi mo arde Afrique ɗo o réalisa seeɗa. Donc ado arde mo wayadude mbuuɗi yimɓe ɓen hendo ñamaɗi. Donc si ɓe ñaami mbuɗi makko ɗi ɗen andi no waɗa souvent woɓɓe nara feetugole ɗum woɓɓe kadi nara yagol yakarama ko ɓe ñoƴƴina on tigi fi taw on tigi landoto mbuɗi munɗin ma ɓe ɓe darnanima immoɗa ara tawa fu so ɓe waɗali ɓe hollama photoji cuuɗi photoji terrainji. Donc mi ara tawa ko photo simple haaɗi. Donc tawa photo ko hollanoɗa kon c'est pas une réalité. Leyɗele ko hollanoɗa kon c'est pas une réalité. Donc tawa ɓe arnakima. Donc no wawi feetingol woɓɓe iɗen andi conséquence ji ne ɗuuɗi mo moƴƴa buye men heɓi lorraji e muɗum tampereji e sonjaji moƴƴa fi muɗum. Donc hande kadi en aray ɗo ka kikki ɗon ɗo ɓangel ngol seeɗa findine hakkillaji ɗin beruɓe tawata ɓen heɓali ɗin piiji tawo si tawi woni ɓe yii vidéo on comme ça no wawa ka findinanɓe hakkillaji ɗin fi hunɗum de se mettre à l'abri et de faire une limite, de créer une limite déjà fi honno fi taɓe woni victime. Parce que en fo eɗen andi surtout enen aventurier on hiɗen andi e kalse heɓaɓe wela heɓude extérieur. A yaha yangoɗa ha feeta a yaha yangoɗa ha giɓoɗa inna sikka heɓata heɓa gokkunni adda ɗum ɗo ɓe hendo ɓe ñama fop ɓe waɗama on ka huɗaɗo ɓe hendo ɓe ñama fop ɓe jooɗo ɓe jale
ɓe hendo ɓe ñama fop waɗama an ko a fetuɗa ganda ko falaɗa hara yiɗa ande ko falaɗa donc hara ko saabu confiance ɓay hara en fof ɗe andi goɗɗo koye famille o heɓa o janɗi a yiɗata heɓoygol heɓoya ka jananiri tawa kadi koya jonno janano kadi yo gollane réalisane piwoye ma wona darnalngol ma suudu ma wona sodangol ma leyɗele donc en fof ɗen andi ko famille ma woni plus proche ko famille ma ɓuurma ɓattade fi waɗangol ma ɗum ɗon hara kadi ɓernde ma nden wulla kono à un certain moment hino ara tawata vraiment que a ƴettude jonna janamɓe ɓen puncum jonna janamɓe ɓen programme ji maɗa ɗin ɓe kipanama wasi tawi woni ko on nene goto ma ko wasi tawi woni koye reedu wotoru yaltuɗon ɓe wandi ɗum kadi no waɗa donc e kadi ko hasi kon kadi famille ji meɗen ɗin ko kamɓe wonta saabu yen doƴƴo ko kamɓe wonta saabu yen yaw fayit ko kamɓe wonta saabu yiya en perdu donc ɗon andi ko ɓuri kon komo ma on yawima ko anduɗo ma on yawotoma a fottata janano puncum on ɗo yawma sakkona o bonnama jawdi sa ƴetti kadi jawdi ma jonni janano puncum si o ñamidi ko saria wonta hakkude mum donc jonno siko musidɗo ma on jonnoɗa on ñaami jawdi ndin ala ko wawɗa par ce que aynayana mo saria tum ɓe joƴƴinama ɓenna non kon neno goto kon baba goto kon ɓi neno gotoɓe kon ɓi baba gotoɓe donc kon dendu kon ɗum ɗo kon ɗum ɗo donc dowa ko hakkude ma no woodi ko adi ɗi mbuuɗi ɗon harade ɓe anduno hi on no jehendade ɗi mbuuɗi ma ñaama ɓe wajata kono ɓe woɗantamo donc on si yani ha perdi ɓe jooɗo ɓe wallama ɗi haalaji ɗo tawa parfini ko ma muñoɗa heno hayro ko muñotoɗa kon kadi tawana fi Allah muñotoɗa ɓerde ma nde no wulli iɗa andi yangue ko yanguiɗa kon fo des années à l'extérieur heɓa koye mbukoyɗo ɗon goɗɗo hende koye ñaama tawa vraiment ala ko wawɗa donc avant tout essaye de partager la vidéo au maximum pour en profiter au maximum donc ɗum no rewa worɓe no woodi kay rewɓe en Europe ɗo ɓe wakkili moƴƴa ɓe arsika kadi moƴƴa mais tawa ɓe heɓali kaydi ɓe faala argol réalisa mais ɓe wawata heɓugol feere argol réalisa donc ɓe ƴetta jawdi maɓɓe ndin ɓe adda ɓe jonna bandiraɓe maɓɓe kawraɓe maɓɓe bappiraɓe maɓɓe babiraɓe maɓɓe saabu hoolagol ɓeɗo kafide mawɓe maɓɓe ɓen ɓe adda mbuɗi ɓe jonna ɓeɗo montan ɓenna ɓeɗo yo sodanɓe leydi yo sodanɓe terrain e sodanɓe suudu ma yo soodi leydi darnoɓe suudu sifan ɗo woni waɗa donc ɓe ndara ɓay ko debbo ko ɓiɗɗo koto maɓɓe ko ɓiɗɗo jaja maɓɓe ko ɓiɗɗo yaya maɓɓe ma ko ɓiɗɗo miñam maɓɓe ɓe ndara ɗum ɗon ɓe ronka ndarugol confiance ko on tigi waɗi ɓe kon ha jonni ɓe ɗin mbuuɗi acci famille acci heddiɓe en fof tous les membres de la famille acci ɓeɗo fof ƴetti jawdi jonnimo e hoolare ɓe darata nde hoolare ɗo ko joɗagol ɓe bonnayde makko nen an on sikkude min komi huuɗaɗo ɓe hendo mbuɗe ɓe ñaama ɓe tira photo ji leyɗele ma cuuɗi ɓe naɓana on tigi ɓenna kon ɗon suudu ma ɗum ko leydi ma ndi ni donc hara ko fenande on tigi yawa noon ha ɓoya kaydi o inna joni o ari guine o hewro famille on o yawa wiya santiji makko ɗin o yawa tawa santi ala donc andi no wawi ɗon andi no fetinde buy kameɗen ga donc joni noon si tawi woni a heeɓi jawdi ko honɗum hanɗa wadde ndi sika extérieur wonɗa ma o a heɓike jawdi ndin toon a immike a ari qu'est ce que tu vas faire pour éviter yoɓe arnake par ce que eɗen andi ko finuki wombete ko gonga ka weli wo ko ɗon yimɓe ɓe moɓoto ko gonga mais satta to yimɓe ɓen doga eɗen andi ɗum kadi ko gonga joni noon si yanga yeehi extérieur a kurkike tan a yangike a soñjike ha heeɓi montan a ari Afrique toujours eɗen andi wonɗo iwɗo extérieur ari Afrique e wonɗo Afrique ɗo eɗen andi wona gotum physiquement wona gotum ɓalli ɗin taw na gotum eɗen andi ɗum ɗon donc ko c'est pour dire que haray a faynaki yiɗoma o haray no andi oɗo wona ɗo o jooɗi par ce que jooɗiɓe ɗo ɓe faynaki donc ça c'est une des grandes portes d'entrée donc si a wattanali hakkil komo kala reɗon okkan ɗum ɗo wannan ɗum ɗo wannan ɗum ɗo wannan ɗum ɗo wannan ɗum ɗo en fin de compte woni ha séjour ma o hewta ko lanna tawa tina rien fait tawa fuu sa waɗali mbuɗi ma ɗin fo a ƴetti a okkitiri tawa kadi noon le plus souvent ko ɓuuri yurmude kon ko a ƴetti mbuɗi ma ɗin okka himɓe ɓe falaka ma ƴetta mbuɗi ma ɗin jonna himɓe jalana ema ka hunduko mais tawa sa hucci koɓe waɗa finkari tawa koɓe lowo finkari ɓe felle donc eɗen andi no heewi tew no heewi ko waɗata donc essaye de partager la vidéo au maximum jo herata so Kadiatou Biro Diallo Kadija Diallo je vous salue tout le monde Alpha Omar Kolenke Kadiatou Bari tout le monde Kadija Diallo je vous salue tout le monde où que vous soyez donc
jonnon wiɗen si tawi woni yiɗa faala réalisugol Afrique ɗo ɓawa heɓoyde gokkun ko honɗi quelles sont les étapes ko étape ji honɗi rewata fi ya hisu e juuɗe yimɓe ɓen étape ji honɗi rewata fi yo Allah walle vraiment wawa waɗugo réalisation ma on hayso tawina a 100% mais wawa waɗugo réalisation ma on ko fanɗi wo hara yimɓe ɓen wawalmo arnakude hara famille ma on wawalmo arnakugol hara yimɓe ɓen wawalmo arnakugol soit les amis les soi-disant amis les proches ainsi de suite donc hara wonda e hen hara wonda e hen par ce que no wodi maniére go kadi waɗata sa waɗi ɗum yimɓe ɓe ɓenneɗa boni yimɓe bonnama inde ainsi de suite ɓe baɗɗama ngaygo tawa ɓe hakkitama hiwragol donc ɗo ko nde yewtude ko sans hen seke ñano yarata noon hara yiɗo ma o no teddimma tawa kadi ko makum ko ɓeri komo yiɗanɗa o e hoore teddugal ɗum arten yewtugol fi mum ɗo donc en attendant vous allez essayer de partager la vidéo au maximum donc si woni a wi Occident woni ko Europe iwɗa woni ko Amérique iwɗa ka iwɗa o ka iwɗa woni ko Angola iwrɗa ka iwɗa o ka iwrɗa e nder aduna lon a arti lagine ma arti ka ma heɗa desidi gollugol goɗɗum ko adi kon taw si a ari wota hollu an hiɗa mari goɗɗum waɗu ko hakkille ma si a ari hollu famina yimɓe ɓen hunde addorali famina yimɓe ɓen keti a échoué aventure ma on welali avant tout d'abord yo taw hara conci ko wattotoɗa kon koɓe jooɗo ɓe lando ene o asikata ko aventure wi dari ono nakkisi o dari no wayi dari paɗe makko no wayi ça c'est l'un des plus grands secrets eɗen andi no foti ka tawata goɗɗo holla o heɓi jawdi ko gonga mais Afrique ɗo surtout kamen en lagine ɗo c'est très difficile par ce que sina ɗum ɓeytete heña e hoore ɓiɓɓe maɓen heña ɓeytete hoore ɓiɓɓe maɓen tellement les jaloux ko yimɓe méchant ɓe yimɓe añamɓe woni hakkude meɗen ko yimɓe ɓe yiɗanta hoore mum ko ɓeɗani kon ɓe yiɗanta yimɓe ɓen ko ɓeɗani kon hoore maɓɓe ko ɓen noon ɓuri ɗudde hakkude meɗen ko ɓen yimɓe ɓuri ɗudde hakkude meɗen donc sa ari yiɗa wattade conci labbaɗe yiɗa doguindotoje labbaɗe ko heña ko ɗon ɓe ñama e ma yimɓe ɓe ɓinna o nawni ɓe o nawnali o wali ko ma yar ko hoore tum musimo taw ɓe ñamimo donc c'est très important ya aru tum famina hunde heɓal taw hara kadi a hawjali sa hewti taw waɗa calme down waɗa doyi faminana yimɓe ɓen que toi tu dormais en aventure faminana yimɓe ɓen en aventure ko wonnoɗa toon hunde ala heɓude haysi ɓe yi ɓanduma ndu no change ɓay harayna gotum kono si ɓe yi conci maɗin ɓe wawa inde an ka korokorojo on wirte noon dans le langage vernaculaire en Afrique en lagine ɗo ɓenna ko korokorojo ɗum ko neɗɗo mo okkata ko neɗɗo mana mo ñaawo o seke ñaawo ala e makko ko waddi kon taw ko noon hanɗa warrugol hara aralɗa duppiɗa hawji ara arda wa ñaa neɗɗo mo resi sali ka aventure makko yimɓe ɓen humpe est ce que a resi sali si a ardi noon hiɗa wawa fuɗɗade projet ji maɗi dans le silence dans la cachette suuɗoɗa waɗa projet ji maɗi hara goɗɗo anda kono sa ari a wi a waɗa e belle vie tu fais une très belle vie holla yimɓe ɓen hiɗe mari kala ka nagge hirsete hiɗa tawa kala ka bewa hirsete hiɗa tawa mon frère ɓe laɓɓinte ha laaɓa pos en fin de compte immoɗa doga yaha ɓe jooɗo ɓe jalama konko waɗɗa ɗon kadi ɓenna ko yingo waɗiɗa ɓennama ko a manti a holla o yimɓe ɓe ɗa famini ala eɗa famini ɗa mari ɓuuri fo joni noon ko marɗa ko nafali par fini en fin de compte ko noon ɓe wolta ɓawma donc si a waɗi hoorema ka hanɗa wonde ɗon a waɗi hoorema a wasi an ka aventure ma hari a ɗaani hari ala heɓude fuus hay ko ñama karan honoɗa heɓirde a waɗi ɗum ka hakkille ma ko ɗum noon ɓe jogoto acca ɓe waɗa doute ka hoore maɓɓe est ce que o heɓi goɗɗum est ce que o heɓani goɗɗum si waɗi on duttu ɗon ka maɓɓe ka hakkille maɓɓe hara woni ka ɓaawo darogal maɓɓe kono sa woni ka darogal maɓɓe yeeso darogal maɓɓe moƴƴanama ka woni ka ɓaawo darogal maɓɓe seke har ɓe wattanta hakkille ma ara séjour ko watta kon ya profita waɗa chantier ji maɗin vite fait ɗimmum ɗum si a ari laggine ɗo si a ari wota a jaɓu jonnugol mbuɗi maɗin goɗɗo yo waɗane chantier ma yo suivane chantier ma il faut suivre ton propre chantier suivant hoorema chantier ma on si tawi ko Europe toon wonɗa ma ko Amérique wonɗa si tawi woni hihi a alamo jonnaɗo tawataɗa hooli on tigui par ce que hande julɗo mbuɗi ɗuuɗa julɗo mbuɗi o ɗuuɗa si a andi a maramo confiance mo hooliɗa Afrique ɗo tawata addayi montant fi darnugol suudu
ma sodugol leyɗe jogo mbuɗi ma ɗin ton uko ka banque ma ton hitande nde arata guine o woni ko 2 ans woni ko 3 ans woni ko 4 ans woni ko 5 ans haysi tawi woni ko 10 ans ñallugol takkade no ɓuri dawgol yoolade haysi ko 10 ans waɗo mbuɗi maɗin ka banque ma ñande fokkitiɗa argol guine o hande aduna o weccino tu peux faire des transferts waɗa transfert ji ɗin ha gayna immoɗa ara ɗo sa ari ɗo hendoɗa mbuɗi maɗin ɗo ɗe wawi waɗugol transfert ji ɗin ton e indema hara receveur nga ko indema an naɓo won ko indema receveur won ko indema immoɗa ara ɗo yaha madina récupéra mbuɗi maɗin immoɗa ara waɗa chantier ma o hara amali hara wiyala adde ɗo mbuɗi montant inde goɗɗo goo hey julɗo mbuɗi hande ɗuuɗa ay goɗɗo welda ɗo ha fi 100 000 francs ma 200 000 yana hakkude mum compte ma andata siko neɗɗo kelluɗo so tawina neɗɗo kelluɗo parfois même les vrais intimes amis ou bien tes vrais intimes frères ou tes intimes sœurs tawata ko yimɓe ɓe holnoɗa gila pay kuyagal saabu 200 000 wadda on tawa on toggidirta ha qiyama ino wadde ça se fait donc sa ƴetti mbuɗi ma waɗi inde ma ne gaddi mbuɗɗin ɗo immoɗa hewti ka aéroport woni 2-3 jours a hewrodire famille on immoɗa directement tu vas les récupérer ton argent uddita compte bancaire ɗo ƴetta mbuɗɗin ɓisa ton tuma yahata chantier o yaha ƴetta mbuɗi yaha soda matériel on immoɗa yaha ka chantier ma golla pardon yaha ka chantier ma golla si a warri ni ɗum ɗon wawma évitugol les arnaques soɗingol ma ka siman ka tonne sappo siman gollirte ɓe sodinama tonne 20 ka tonne 20 sodte ɓe sodinama tonne 50 donc kala matériel de construction ka sodete kon ɓe doubla ma ɓe tripla par ce que ala ɗo iɗa haɓɓiti hakkitata golle maɗen ton iɗa haɓɓiti hakkitata ko jokkuɗa kon ton ƴetta mbuɗɗin adda si ɓe darnanima suudu woturu ɓe darana hoore maɓɓe cuuɗi ɗiɗi ma ɓe darana hoore maɓɓe suudu woturu iɗa andi ɗum fof hino wadde tawa plus grand jamais a andata kono ɓe heɓirɗe mbuɗi har ko jawdi ma ni ɓene gollirde par ce que no woodi kadi yimɓe ils sont tellement silencieux ils sont tellement minutieux hiɓe joƴi tellement koɓe ɓuccu fiita andu si ɓe soodi 1 tonne ɓe ƴetta ɗon 2 sacs mana 18 sacs on inno yaka chantier oya 2 sacs on ɗo ɓe naɓaduno ka maɓɓe ma ɓe halfina ma ɓe yeeyita ɓe ƴetta mbuɗɗi noon ɓe mara ko noon de ɓe gayna chantier ma on kamɓe gata ɓe soodi leydi ɓe fuɗɗike chantier maɓɓe on ɓennon kadi andata ha ɓe gayna andata kadi jawdi mani koye jawdi mani wona rewede donc ino heewi kone waɗugol donc so woni joni ari ƴetti mbuɗi maɗin a hokki ko banque tuma yahata chantier o yaw sodana hoorema matériel ji maɗin immoɗa yaha ka chantier ma golla chantier ma o si woni a ari exemple si tawi woni a fuɗɗaki fus ɗa wawi fuɗɗade sibasi ma ara hanka sénage rasa mur on acca ɗon immoɗa hoota yaha wona 1 an 2 ans he goɗɗo no darna suudu duuɓi nogay suudu no darnire duuɓi nogay immoɗa yaha habboɗa toon ha heɓa 2 ans 3 ans haaɓi kadi montant hara amali kadi an tigi kadi immoɗa ara ɗum ɗo évitete waddugol ma e gore e maɓen ɗum ɗo évitete waddugol e nene goto e maɓen ɗum ɗo évitete waddugol e famille ma on fop waɗatama hay goto par ce que comme nimanade hoore ma ala suivana chantier ma o joni noon si tawi woni en 2021 a ari a waɗi sibasement o a ɓantimade ni ha hewti miro rasi ɗa wawi immade hoota so immige a hooti andi mbuɗɗi woɗɗike immo a hoota yaha golla 1 an 2 ans yiltitoɗa kadi ara ñappa ha gayna ferma acca ɗon kadi immoɗa kadi hoota joni noon sa yimmi ka hooti iɗa andi ko heddol ma ko num ko crépissage dalas caro e waɗugol vitre e plafond ngol yaha préparɗa 1 an 2 ans ara kadi suudu ma ndu lanni e nder 3 ans suudu ma ndu lanni 4 ans 5 ans maximum hara suudu ma ndu lanni a yinata goɗɗo no wujjuma ciment a yinata goɗɗo no wujjuma pointe a yinata goɗɗo no wujjuma madrier ko woni suivant ko woni sodde matériel o jonna ouvrier maɓe daroɗa kadi ɓe golla ha ɓe gayna yoɓaɓe ala hutade goto kadi alama hutade so woni a gayni suudu ma ndu darnugol suudu ma ndu halfina goɗɗo yo wonu nder toon a ɓuttini ay goto ala haɓude on tumanen sa ari ani famille ma on teddugal mum miɗo heɓi cuunokel kaari ma mi holla on hara tu es fier de toi même kono sa ari ayni a hollu mbuɗa holluɗa mari mbuuɗi ɓe wombete ɓe ñamaɗi haaɗi lanna hara ko mbuuɗiɗa donɗa ɗen tawɗi hara ɗi yonatano hay ɗi lannano suudu deɗa fokkita tawɗi heɓa ala sibas ma donc à un moment donné il faut uddita guite maɗe anda ko ɗum faalaɗa donc ko hekki ɗon hino tawa si tawi woni a ari Afrique évite wonugol yeeso yimɓe ɓen nde yimɓe ɓen makko maɓɓe no jooɗo yewtugol prendre des décisions il faut éviter de vivre entre eux koya évite wonugol hakkude maɓɓe wonu sera il faut toujours rester à l'écart andi an ko a koɗo
a accuno piiji goo artoyɗa tawɗa change a anda kadi ko tawɗa donc ara hawjali ukkagol hakkude yimɓe ɓen nde ɓe ƴetta décision ji ukkeɗa nder ton non il faut rester à l'écart si a woni à l'écart si ɓe ƴetti décision ji ɗin ɗa wawi ittude go ɓawa mum mais ta wonu woɗowo quelqu'un qui prend des décisions avec les charges harana ƴettude yimɓe ɓen décision ji si wona ɗum ko heña kala ka mbuuɗi natete ka mbuuɗi bonnete kala ka mbuuɗi yewtete fi muɗum ittuji ko ɗon naɓata mbuuɗi mani fof ha ɗi lanna si ɗi lanni kadi ko ɓen kadi ɓe yetanoɗa joɗodonu vous asseyez ensemble iɗon joɗodonu yewtidon ƴettudon feere fof ko ɓen kadi jotto jalama par ce que ɓe ñaami jawdi ma ndi handi lanni ko finuki wombete déjà woɓɓene toon heɓe suuɗatama ɓenema heewi ko finuki wombete minen mi wonata men ala an kadi ala jokkodiren siɗa marno d' accord mais ɓay ala minen kadi min ala donc sans fou ɓeɗe andi ya même un ami qui nous a dit ça ici o kanko ɓay woni o kanko fi goreje makko no yeeyti oto mum on o ɓay tun kanko ala moto ala oto goreje makko yeeyi moto makko on e oto makko on woɓe wawata jokkodirde oui o kanko e goreje makko un ami d' enfance woɓe wawata jokkodirde fiyata ɓe fiya ɗum hatta ɓe jokkodira par ce que on no yeeyi oto makko on joni on yeeyi oto makko himo seppude on noon ko yeeyi oto makko on ko fi soodugol otowal janal o yeeyi oto on to sukum ɗum fi soodugol otowal janal joni noon mo sikkayno on c'est son meilleur ami on wi'imo wondema mbari mbay min woni tun a woni a hiɗa a yeeyi oto ma on miɗo seppude an kadi a seppude wawata jokkodirde hino wadde hino waɗa maintes reprise no waɗa oɗo le wolanmo no wodi woɓɓe gon tan ɓe wolantama ɓe wolantama cayi aduna cayi ɓe wolantama ko kuɗɗen ɓe hollata tanke ɗa mari ɓe wombete ñande lanni wo ko antun e hoore ma donc sa uddital guite maɗen ɓe laɓɓinay ko jogiɗa kum vite fait ɓe wombete yahon ɗo de maki en maki de boîte de nuit en comment on appelle ka liyeji ka mbuuɗi bonnete tun hiɗon ƴawra ɗo ɗon jolda ɗo ɗon ƴawra ɗo ɗon jolda ɗo ha mbuuɗi ma ɗin lanna des fois koye a dogo suuɗoɗa hoota donc ɗum watta hino tawa kadi suɓugol ɓe wonda sa suɓi ɓe wonda ado a heɓude si yawni a heɓi hara ɗa mari ideji ko honno warata kono sa suɓali ɓe wondata ɓen e nder gurdam maɗa ha a heɓi hewtiri a heɓi façon gono toon ko ɓen kadi ɓe a suɓano ɗon ko ɓen kadi honto jotto ñaama ha lanna pet ɓe jooɗo kadi ɓe jalama ɓawo ma ɓenna kadi ko a bonno mbuuɗi ko hekki ɗum accu wonugol disponible en tout le temps tu es disponible tout le temps hiɗe ko disponible yimɓe ɓen hiɗa andi ko ittuma Europe adduma ma ittuma aventure adduma Afrique ko fi waɗugo réalisation ji ma ɗin an ara nangol ɗo waɗugol disponibilité an ko disponible ka yarɗa wo ko yimɓe ɓen ko yimɓe mooɓi wo tu es disponible kala ka yimɓe ɗiɗo tato jooɗi tu es disponible ko honno wawata réalise go projet ji ma ɗin vite fait moɗa hoota a wawata par ce que déjà kadi so woni trop disponible yimɓe ɓen ɓe yawotoma yimɓe ɓen ɓe anda comment tu vis yimɓe ɓen anda e fi gurdam maɗan donc il faut apprendre il faut éviter de donner les gens ton temps par ce que tamma on ko kontaɗo wona tan ɗuɗuɗo Afrique ɗo si a jonni yimɓe ɓen tan han feƴƴiti ɓe yawotoma ɓe anda comment tu vis ko honno wurirɗa ɓe anda ko honto iwɗa ko honto fokketoɗa donc yo yimɓe ɓe yo humpe ko honno wonirɗa yimɓe ɓen humpe adadu ma on ittiri ma on woni ko jawdi ma woni ko dignité ma woni ko woni wokoni yimɓe ɓe yo humpe wota ɓe andu ittiri ma on ɗum ɗon noon ko an kadi koye ma kadi an immorta évita kadi jalugol ka yimɓe moɓi wo hiɗon jala hiɗon samaya hiɗon jala tun hiɗon jala komi wi kon nanen quand tu es trop disponible an ko a disponible tout le temps ko a disponible hiɗa jallida tun e yimɓe ɓen kayra waɗa jallida e yimɓe sérieux fus ala e ma ɓe jooɗoto ɓe hendo mbukoye ma koɓe ñama koye pak koya wonu un homme avec un grand H un homme alpha harna un homme bêta koya wonu un homme alpha sa yaha ɗaɓɓo e jawdi ma ɗin a arti a heeɓi ko fanɗi o il faut être un homme alpha heɓa no wawira gérirgol programme ji maɗin chantier ji maɗin immoɗa hoota continue kadi golle maɗen ɓen ngol giɗgol gonɗa ɗaɓɓude juuɗe yimɓe ɓen ɗon nde yurmede gonɗa ɗaɓɓude juuɗe yimɓe ɓen ɗon ma ngal ballal ngal ɗaɓɓata juuɗe yimɓe ɗon yimɓe ɓen ɓe yiɗatama koko joguiɗa kon ɓe yiɗata ñande ɗum ɓe ñaami ɗum landi wo ko antun e hoore ma donc hikki ɗum mbuuɗi sa heeɓi mbuuɗi wota halfin goto haynene ma wota halfin ko min wolanma sa heeɓi mbuuɗi montan fi ko réalisera Afrique wota halfini nene ma sa halfiniɗi yumma ma nene goto maɓe no wawiɗi wujjude ɓen goto ma no wawiɗi wujjude
giɗo nene ma no wawi arde ka mon ɓe wujjaɗi ko yitere yi'i wo ko ɗum nde jiñenta yitere nden sinde yi'i hunde nde jiñay sinde yi'a non na probléme kono so woni ha nde yi'i nde jiñay o tawa halfi goɗɗo mbuuɗi Afrique quelque soit ko hooliɗa goɗɗo wo ko hooliɗamo banque ji ɗin ko ɗum ɗon ɗi waɗirana ƴettu mbuuɗi ma inna ɓaka banque si banque on ñaami ɗe jogui dossier ji ma ɗi ti peut traduire les banques en justice ɗa wawi poursuivre banque on ka justice mais ta ƴettu mbuuɗi ma halfina goɗɗo Afrique ɓe hendotoɗi ɓe ñaama pak kala kadi ko yawɗa yalta e 0 par ce que a ƴetta ɓe naɓaɓe saria ha gayna mbuuɗi ma ɗin ko ɗin ɓe ƴettata ɓe jonna saria on ɓen ɗon ɓe ñaama ɗi affaire on waalo kamɓe tigi ɓenna o sagata wona ɗo o jooɗi wona jooɗiɗo ɗo ni ɓe hendo mbuɗɗi ɓe jonna comme ka yaɓoɗa plainte on ɗon ko ɗon ɓe hendo to mbuɗɗi ɓe naɓa ɓe jonna on ɗon o ñaama comme ça ɓe ɗannina affaire on kala ka yawɗon ko noon ɓe warrata wata halfi goɗɗo mbuuɗi ƴettu mbuuɗi maɗi uddata compte bancaire hande aduna o weetino soodu orange soodu numéro orange ma mobile money a numéro ariba sooda naɓa waɗa ton transfert si ɗa mari ariba ɗa mari selcom e ɗa mari orange hayso ko 50 millions 50 millions waɗa numéro be 50 millions 50 millions immoɗa arta so tawi woni urtugol banque ma no neeɓi waɗɗi transfert ɗi yaraka téléphone ma iya message ɗi fof no nder toon sa ari Guinée yaha waɗa retrait tuma ha joni ha toon ñinɗa e gollugol wo yaha waɗa retrait ko ta ƴettu mbuɗi ma ɗin halfina hay e goto sa halfini yimɓe ɓen a ninsay hara gayni lawade par ce que ɓe hendoto mbuɗɗi ɓe ñamadi yalta 0 kala ka yawɗa kadi wulliteɗa kadi heɓata gonga et par fini ɓen ɓe halfinɗa ɗon kadi ko ɓen wonta gaño ma ko ɓen kadi bonnatama inde kala ka nawnɗo goɗɗo nawni ɓenna ya waɗa prise en charge kala ka denna bo ɓenna ko yaar waɗa ɗon goɗɗum kala ka mariage waɗi ko ma waɗa ɗon goɗɗum kala ka woni kala gertogo maayi ko ɓenna to kaari jawar waɗa ɗon goɗɗum hey mbukoye ma koye lannay prat wona ɓe faala ɓe yiɗama ɓe faalakama waɗɗum ko hakkille ma ɓe yiɗama ɓe faalakama statut mo wonɗa on kamɓe ko on statut ɓe faala joni noon ɓay ɓe mara feere fi on statut ɗo mbay ko Allah hoddiranma noon ko mbuuɗi ma ɗin ɓe faalate ɓe hendoɗi ɓe dugga ɓe hendoɗi ɓe dugga ɓe nanti ɗo e ya un frère so iwi Europe o ari ɗo famille ji ɗi fof mo wortomo a cooƴi hay goɗɗo barmi hara goɗɗo barmo pay ko barmuɗa ko ɓe ɗelanamo wara hara pay ko barmu ko ma ɓe ɗelanamo wara si goɗɗo hospitalisama e labotane ko ma ɓenna yo aru ɓeɗa inde makko ne en prise en charge ko woni wo koye makko rewete ɓay kanko mo faminimo moƴƴi en fin de compte yawno ha o taƴi few o inni hande kadi watta fof a joɗɗo no añimo famille makko fof añimo par ce que il s'est montré trop disponible pour la famille neɗɗo noon ko neɗɗo moƴƴuɗo o ala probléme kono ɓay tun ɓe andi mo moƴƴi ɓe rewrude reweteɗen fof ɓe kujinamo nande ɓe sikkude ɓe kujinamo woni mais en fin de compte tawi na feetuɗo na kuji aden kujintoɗo c'est parce que il avait un très bon cœur o yiɗata yiwgol goɗɗo no maapi o ronka mo wallude o yiɗata goɗɗo no maapi o ronka darade ha fiya ha joni ɗo marsa kono famille makko ɓe jogimo wasi ko haɗen huuɗaɗo kanko anda mbuuɗi si goɗɗo nawni wallinama ɓenna nodde kaarijo ara wallito en hara noon kadi il ne prend aucune décision ko ɓe artumɓe waɗa kadi surfacturation imagine ka labutani kamɓe wonɓe takko nawnu ɗon kadi ko ɓe waɗi surfacturation ɓe halde docteur ɓe waɗa surfacturation goɗɗum ɓe yaɓe sooda lekkele ɓe jonna ordonnance sodogol lekkele ɓe yaɓe sooda lekkele goo ko wona lekkele ɗe oya windi on fi ɓe économise mbuɗi ɗum ɓe waɗi oɗo feetuɗo en fin de compte o Allah jarribimo ɓay mbuɗi makko ɗo heeɓi ɗo probléme ɓay o nanngama famille fof añunomo ɓenndi ko huɗaɗo heureusement ko Allah watta kon o soñji ha o yalti on programme makko ɗon o emmi o dogi o hooti o yehi ka o yahuno kayna ini prise de conscience kala mo andi Afrique sina nene makko e bamako fof o bloqué fof o bloqué il a bloqué tout le monde donc on waɗi mi wolantama ɗum ɗo a wonɗola en sifude ɗo c'est pour que tu ouvre les yeux ko fiinuki wombete si woni ha a fiini a mara feere yimɓe ɓe maɓe wombe ko gonga mais fait une mise en garde waɗi koko mi wima ɗo ɓuttinana hoore ma jogoɗa mbuɗi maɗi suuɗoɗa waɗa santieji maɗi ɓuttinana hoore ma jokka haaji ma si wona ɗum ɓe ŋolete ha laaɓa pos si ɓe ŋolima ha laaɓi pos kontuma ɓe jottoɓe jalama si ɓe yenanta e laaɓani ɓe hunde ala kontuma ɓe jotto ɓe nanka huɗaɗo an a heɓoyi a woni Europe ko wonɗa Europe a ari ɗo a ronku sibase ma a ronku tere hum a ronku suudu a ronku ɓeygu a ronku ɗum ɗo a ronku auto hum a ronku ko ɓeɗo kadi ɓeɓe tawata si ɓiɓɓe maɓɓe nawnino ko an ñawdata tawata kamɓe tigi si ɓe nawni ko an kippata kala ko woni programme maɓɓe ɗin ko an kippata si yahama denna bo ko an waɗata cotisation waɗanta cotisation fof cotisation ɓeɗo tawa nañan ko ɓe jooɗo ɓe jalama
ɓe jooɗo ɓe aybine joni noon fiyita heɓo ɗum ɗo. Regarde cette vidéo, tu vas faire une prise de conscience. Andata wona tum fuɗɗi heɓude yiɗangol hoore mum wona añangol goɗɗo, yiɗangol hoore mum wona añangol goɗɗo. Hende mbuɗi maɗi ɓisaɗi ha ɓen jogoɗaɗi ɓen anda compte nadataɗi ka nadataɗi o kadi anda sa naji ɗi ɗo ɗi doublay ma ɗi triplay. Kono sa wi an a famina hiɗa moƴƴi kala ka gerto kon hirsa a wallinay 100 francs, kala ka gerto ka dow ko al hirsa a wallinay 100 francs, kala nawnuɗo ko an ƴettata disposition makko, kala ko woni ko an kippata. Mon frère ñande ɗi mbuɗi ma lanni ko dañande andudaga mum ma waɗande kon soko gonga ma ko fenade. Ɓe fof maɓɓe jotto ɓe jalama ɓe jooɗo ɓen na ala ɗum ɓe contante ala ɗum hara ko an hiɗa wartade fiyo ɓe woni goɗɗum, haraɗa wartade fiyo hajuji maɓɓe ɗi e marche, haraɗa wartade fiyo ɓe surro taw hande ko ɓe jotto jalama. Trop bon, trop con, trop bonbon, on te suce. Il faut pas blaguer avec n'importe qui. Ta fijude wonɗo si tumbi garde le silence, jogo hoorema, tu garde le silence. To ɓe ƴetta décision ji ɗin accu ɓe ƴetta décision ji maɓɓe ɗin hakkude maɓɓe toon. Si ɓannima contrat ndiya so ɓannanama contrat ndi jokku haaju ma, an ko hoore lawol arɗa ko objectif adduma Afrique immoɗa kadi hoota continue a golle maɗe. An goto mara programme joni noon si tawi woni ɗe faala waɗugo sadaka hara ko intention ma ko anniye ma ɗe wawi ittugo sadaka nodda musidal ma ngal ɓe ñaama ma ɗum o ko andeji goɗɗo faala ittande hara ko par volonté iɗe wawi waɗugol na kadi a yoru juuɗe ha ko ɗe wawi waɗugol. Kono yimɓe ɓen batula wingi yimɓe inata ngi batula si a tewtike batula wingi a yaltay zéro a yahay ka cangol ƴoga arta tawa hay sintere a joga ka kidibawal ma parce que ɓe wombete ɓe ñamadi ɓe siiɓoma ha ɓe siiɓoma taw ɓe ŋolama ɓe siiɓoma ha mbuɗi ma ɗi lanna ko si lanni noon ɓe jooɗo ɓe jale. Allah walla ma noon haɗa mari réserve ka ƴoga si wona ɗum hara mara sina guite maɗe tina que tes yeux pour pleurer. Donc sur ce je vous remercie infiniment. Tous les messages ɗi adda ɗi fop j'ai tout reçu mi welti ko fota. Je suis de cœur avec vous. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Wata accu ha goɗɗo maya inna a nafa mo nafamo ko a wuuri ɗon. Si tawi ɗa mari neno goto mo hanɗa wallugol wallumo fewdo ɗo kanka ɗo wona goɗɗum ta wiɗi ko ma tun okkoramo argent de poche. Si ɗa mari baba goto mo hanɗa wallugol eɗa mari feere ɗa andi on tigui mo feewi wallumo fewdo ɗo hande perdoyta tawa gayni lawade ta haɓɓito ko ma tun okka ɓeɗo argent de poche. Si ɗa mari kawrama mo walla wallu kala mo marɗa feere wallugol wallumo ka o wuuri ɗon ta accu ha on tigui maya wiya an a hirsi nagge ma an a waɗi kasangue on ma an a ƴetti charge ɗum ɗo ma a ƴetti charge ɗum ɗo fus ko zéro fus nafata hay hunde nafata par ce que neɗɗo on ko labaɗa o ko labaɗa ko dariɗa o ko dariɗa si tawi a nafata yimɓe ɓen haray ko a zéro si a nafata haray ko zéro fus ala e ma. Donc aimons-nous vivants. Joni noon avant que nous aimons vivant aime-toi vivant. Yiɗu hoore ma yiɗa yimɓe ɓen yiɗana kadi yimɓe ɓen et arrête de te plaindre cela e wullitagol an ñando ñande ko ɗum ɗo ta wullito weltano Allah e ko marɗa kon andita hay e goto change ta vie ma on sina an hay e goto watta vie ma on si wona an ka waɗɗa hoore ma wo ko ɗon yimɓe ɓen sooda e ma sa wujike parfum ko ɗum luɓata sa wujike kadi goɗɗum go ko wona parfum ka ko ɗum ɗon kadi luɓata. Il faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à gérer ton argent. Mbuɗi ma ɗin eto gernaɗi hoore mata jonni ɗi ɗo goɗɗo ɗengal ma ngal jogoɗa ngal hangal satta ken ko yalata konko hunduko ma harɗa ande fi mum harnayi ngal wolu tum fingal faala wolude. Donc sur ce mbiɗa salminama kala e moɗo ka woniri. Je vais vous laisser et passer une excellente soirée. Bonne nuit et